Amen. Je te sens pas, bien-aimé. Amen. Tu es dans la joie, dans la présence de Dieu. Si tu es dans la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Pour le Seigneur des seigneurs. Sois dans la joie, bien-aimé. C'est le jour que l'Esprit de Dieu était descendu sur les disciples. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, aujourd'hui tu chercheras la plénitude du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte. Et tout à coup vient du ciel un vent. Amen. Et ce vent a rempli la maison, la chambre là où ils étaient. Et lui dit que des langues semblables aux langues de feu. Amen. Des langues semblables aux langues de feu leur apparu les unes aux autres. Et en réalité, c'était le feu qui était descendu ce jour-là. Amen. C'était le feu qui était descendu. Tu as le feu du Saint-Esprit en toi. Amen. Même si nous sommes dans le winter. Amen. Le feu du Saint-Esprit pour te réchauffer. Pour que ton esprit ne soit pas en froid. Amen. Tu es en froid, je sais qu'il fait froid. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un feu. C'est un feu. C'est un feu qui est en toi. Et quand il y a un feu qui est en toi, bien aimé, spirituellement, tu es une flamme de feu. La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Sois dans la joie. Ne sois pas. Don't be always like because God you are beautiful. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama, hey Yahweh, hey Yahweh, mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, mama, hey Yahweh, hey Yahweh, mama, oh hey Yahweh, hey Yahweh, mama, hey Yahweh, hey Yahweh, mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, mama, hey Yahweh, hey Yahweh,
Let God bless you. That's in the same attitude we are going to worship the Lord. The Lord. How wonderful is your name, O Lord. How wonderful is your name, O Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. Oh, how wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. Let us worship the Lord. Let us worship. Start to worship the Lord. I don't know what you're gonna tell him. I don't know what you know about him. You know the Lord Jesus Christ who have given his life for us. This afternoon we are going to worship and to worship the Lord who created us. Oh Lord Jesus Christ, Lion of Judah, we bless your name. We glorify your holy name. The mighty Lord Jesus. If I say my sins alive, it's because of your grace. Oh Lord Jesus. Oh Lord
was not by your grace. À cause de l'or, Dieu a assumé toutes choses. Dieu a assumé toutes choses. Il n'y a rien qui est resté dans it was not by your grace. I don't know what I don't know where God is. Sois béni, sois loué à jamais. Sois loué, sois béni à jamais. By your grace. À jamais. Oh Lord, you have set me to human beings in this world that glorify your name and to worship you, worship your name, worship your name. Oh, fire, oh, fire. Let your name be glorified. Let your name be glorified. The Father of our Lord Jesus Christ, the Father of the Spirit of the Prophet, the Father who created everything. This afternoon we worship your name and we praise you. You are mighty Lord. What shall I return God to you for everything that you have done? In admiration, we worship this Lord. Let us listen to the prayer in the mighty name of Jesus. Merci, éternel Dieu, Père de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus, tu es le Dieu de mon salut, tu n'as pas changé. Yahweh, la merci, la commission pour la maman, oh, sur la présence, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, Tigate, Yosanakati, Nabiso, Otezibezo, je suis dans la joie, on me dit d'aller dans la maison de l'éternel. Seigneur, nous avons la présence, Yahweh, Tigate, Yo, assisté, nous recommandons mon manière sur le point de l'Ikawa, c'est la logo de Yahweh. Yo, nous avons sapé, oh, Tadisi, Tomo, Katina, Momo, Yambo, Namoko. Papa, nous avons la proclamation, Seigneur Jésus. Ma Bible me dit, ici, je viens de louange et d'adoration. Je sais que tu es là, mon Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yahweh, maman, nayo, neto, la ma puissance, la ma nayo, mon kota, zalo, nayo. La tour, la lelo, de beaucoup, Nisana, Nisokiote. Tikete, le coup, mon ké, mon maçon, Jésus, que paye, nayo. Yamoto, la mobilité éternelle, Dieu, vos belles, nos ensemble. Yamoto, Pessio, merci éternel, Dieu, la maman, oyo. Tikete, le coup, mon ké, mon maçon, Jésus, nayo, Yahweh. Le coup, mon bongi, nayo, la moto, mobilité, Yahweh. Solo, nos arrêts, connaissons, ta bozongisa, le coup, mon maman, oyo, Yahweh, pote bongota zaloko la yo. Yahweh, maman na yo éternel Dieu. Maman na yo Père de gloire. Maman na yo 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 sanzambe. Yo sanzambe. Yo sanzambe.
Colonna Bazombe, mon kota saloko éternel. Yamoto Pesio, merci éternel Dieu. Nous ici le Congo qui a fait pas d'ailleurs. Nous mettons ma voix pour nous avancer sans God bless you. Let God bless you. We are going to pray for this good time, for the word of God that you want to listen. The word. Let us pray for the word of God, for the Lord to bless us. Let us pray that prayer. Father Lord, we pray for this time. We pray for the word. Lord, we pray for the men that you have prepared, that you're going to use today to give us what you have put in them. Let from this way, today, we start seeing the thing change in our life. In this church, also in the life of the children. Bless everyone who going to listen this way. And Lord, let your spirit to be upon your servants and use them the way you name. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Take your Bible. You can take your Bible. If you have something to write at the pen, you can take it. When the man of God is coming, we're going to clap our hands for the glory of the Lord. God bless you all in the name of Jesus Christ. I love you all in the name of our Lord Jesus Christ. May the Lord bless you. Last time, la fois dernière, we preached. Nous avons prêché. Our theme was Notre thème était dynamic faith une foi dynamique and action. et l'action. Amen. 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 Did you enjoy it? Amen. Did you get the blessings of the Lord through it? Amen. 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 Today, Aujourd'hui, through the help and the assistance of the Lord, à travers l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, we hope to teach again on the same subject. nous espérons enseigner encore sur le même sujet. Amen. Glory to Jesus Christ. Gloire à Jésus-Christ. Faith and action. La foi et l'action. Amen. Faith La foi without action sans action, is a dead faith. c'est une foi morte. We said Nous avons dit that there are two types of faith. qu'il y a deux types de foi. Dead faith Une foi morte and living faith. et une foi vivante. Amen. Amen. Now we did ask each and every one of us to check which type of faith, which kind of faith we have, each and every one of us. Et nous avons demandé à chacun de nous quel type de foi que nous avons. Amen. And we said, especially when we are challenged, Et nous avons dit, spécialement lorsque nous sommes devant un défi, then we need to check which type of faith we do have. nous devons voir quel type de foi nous avons. Hallelujah. Hallelujah. We said that faith is capacity to grow. Nous avons dit que la foi a la capacité de grandir. Faith is the ability and the capacity to grow. La foi a la capacité et l'habilité de grandir. Hallelujah. Amen. That's why the Bible says that faith comes by hearing and hearing from the word of God. La foi vient de ses volontés et c'est par la foi. Glory to Jesus. Amen. That means that we need to nourish, we need to feed our faith every single day. Cela veut dire que nous devons nourrir notre foi tous les jours. Hallelujah. And learn to mix the word of God, learn to mix the instructions with faith. Et nous devons apprendre à mélanger les Écritures avec la foi. Amen. And instructions also for men of God, learn to mix it with faith, then
shall be profitable to you. Et les instructions de l'homme de Dieu, et ce sera profitable pour toi. Glory to Jesus Christ. Amen. Then when we have mixed it with faith, learn how to put action. Et si tu apprends comment les mélanger, et toi apprendre aussi à te mettre en action. Hallelujah. Faith and action. En action. Dynamic faith and action. Une foi dynamique et action. A person came to Jesus Christ. Quelqu'un est venu devant Jésus-Christ. In the tabernacle. In the tabernacle. Au tabernacle. He had a problem with his hand. Il avait un problème avec sa main. The Lord said, L'Éternel a dit, stretch out your hand. montre-moi ta main Stretch out your hand. Pull your hand out. et étends ta main. Amen. This person didn't say, oh, this my hand doesn't work. It's always like this. Il n'a pas dit que ma main ne travaille pas. C'est toujours comme ça. Amen. This is a story that each and every Christian need to know. Ça, c'est l'histoire que tout It was on the day of Sabbath. C'était le jour du sabbat. He was not allowed to heal anyone. According to the tradition. C'était pas permis de guérir qui que ce soit. Amen. C'est ça la tradition. Glory to Jesus. Amen. But the Lord, Mais le Seigneur, seeing that one of his child had a problem with his hand, il a vu son enfant avoir un problème avec son bras. he asked the Jews, Il a demandé aux Judas, he said, is it allowed to do good or bad during the Sabbath? est-ce qu'il est permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? They said, only good. Et ils ont répondu seulement le bien. Amen. Amen. He said, my brother, stretch your hands out. Et il a dit, mon frère, Stretch your hand étends ta main. Amen. Amen. But listen, Écoute, this person, cette personne, if he had Jesus, s'il avait écouté Jésus, but kept his hand there, mais il a gardé son bras avec lui, he was not going to be healed. il ne pouvait pas. But the Lord said, stretch your hand out. Étends ta main maintenant. Then he started stretching his hand. Il a commencé à étendre. He was forcing to stretch out his hand. Il était en train de forcer. Hallelujah! Étendre sa main. He was stretching his hand out. Il tendait sa main. Then slowly his hand was stretched. Amen. Il est devenu. That was a miracle. Ça, c'était un miracle. How did it happen? Comment ça s'est passé? Faith and action. La foi en action. He heard the word of Jesus. Il a écouté la parole de He Jésus. didn't stop there. Il ne s'est pas He arrêté là. didn't just say, no, now the Lord has said I've got faith. Il n'a pas dit seulement que Dieu a dit et je vais But garder la he foi. also did the action. Mais il a aussi fait, il s'est mis en action. Amen. He stretched his hand out. Il a tendu sa main. Glory to Jesus Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Then he was healed. Et il était guéri. Amen. Amen. Why? The Lord confirms his word through signs and wonders. Pourquoi? Parce que Dieu confirme sa parole à travers des signes et des prodiges. Amen. Amen. But we need to mix the word that we hear La parole que nous écoutons with faith. avec la foi. When we've mixed it with faith, Si nous le mélangeons avec la we foi, don't need to stop there. nous ne devons pas nous arrêter là. We also need to put action. Nous devons aussi nous mettre en action. Then our faith shall work. Et cela, notre foi va marcher. Then we will see the hands of the Lord. Et nous allons voir la main de l'Éternel. Glory to Jesus Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Let us stand to honor the word of God. Nous allons mettre debout pour We honorer la will parole de read Dieu. in Mark chapter 16, verse 20. Nous allons lire dans Marc, chapitre 16, verset 20. Amen. Then we will carry on preaching. Nous allons nous mettre debout pour honorer Marc. la parole de Dieu. Chapter 16, verse 20. Marc, chapitre 16, verset 20. Yeah. Then we will stand to honor the reading of the word. Nous allons nous mettre debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Hallelujah. Mark chapter 16, verse 20. Yes, can you read in French?
French first, then we will read it in English. Lisons en français, Marc chapitre 16, verset 20. Yes. Et ils s'en allèrent Et ils s'en allaient prêcher partout. prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par le miracle qui les accompagnait. et confirmaient la parole par le miracle qui les accompagnait. Amen. Amen. Le miracle qui accompagnait la parole. Yes, Pastor Joseph. Then disciples went out and preached everywhere. Then the disciples went out and preached to everywhere. And the Lord walked with them And the Lord worked with them. and confirmed his word by the saying that accompanied it. Amen. And confirmed his word by signs that accompanied it. Amen. Amen. We can sit. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. The Lord working with them Travaille avec eux and confirming their word through signs and et wonders. ils confirmaient leur parole par des signes et des miracles. Amen. What does the Lord do? Qu'est-ce que le Seigneur a He fait? does confirm his word through accompanying signs. Il a confirmé sa parole par des signes et des miracles. Glory to Jesus. Amen. Whenever you hear the instruction from a man of God, or you hear instruction through this word of God, put faith and then do the action. Et quoi que tu entends les instructions venant de l'homme de Dieu, puisse avoir la foi et mets-toi en action. Amen. Without action, you cannot profit from the word of God. Sans action, tu ne peux jamais profiter de la parole de Dieu. Glory to Jesus. The word of God in Hebrews chapter 4 verse 2, it says, let us read that. Hebrews Hébreux, chapter 4 chapitre 4, verse 2. verset 2. What does it say? We're going to the basics. Nous allons dans les choses qui sont basiques. Amen. Amen. Hebrews chapter 4 verse 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Amen. Amen. Hebrews chapter 4 verse 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, Bien qu'à eux. aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez eux, ceux qui l'attendirent. chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. La parole que eux ils ont entendue, que nous avons entendue, ne les a pas profités. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mélangé cette parole-là avec la foi. Amen. Et ça ne les a pas profités. Amen. Amen. So, this word, when you hear, you need to mix it with faith, then it shall be profitable to Et you. cette parole, quand tu écoutes, tu dois le mélanger avec la foi. Amen. Hebrews chapter 4 verse 2. Amen. Can you also find James chapter 1 verse 22? Quickly. Yes, boss. He was faithful to the one No, chapter 4 verse 2. for Yes. For we also have heard the good news For we also have heard the good news proclaimed to us, proclaimed to us, just as they did. just as they also did. But the message they heard was of no value to them, But the message that they heard was of no value to them. because Because? they did not share. Because they didn't, They did not share the faith yes, of those who obeyed. because they did not share the faith of those who obeyed. Amen. Amen. No, it says, but they did not mix
The word that they heard with faith. La parole qu'ils ont écoutée avec la foi. Glory to Jesus. Amen. We need to mix the word of God with faith. Nous devons mélanger la parole de Dieu avec la foi. Then it shall be profitable to Et us. ça sera profitable pour nous. If you don't mix the word of God with faith, it shall never be profitable to you. Si tu ne mélanges pas la parole de Dieu avec la foi, ça ne sera pas profitable pour toi. Amen. Amen. You find other people, they'll tell you, I've been going to church for all my life. Et tu trouveras des gens qui vont te dire que j'ai appris à aller à l'église toute ma vie. But check the way they live in, no faith at all. Mais regarde la manière dont ils vivent. They are complaining, Ils s'attendaient de se they are comprendre. sick, Ils sont malades nothing works. et rien ne marche. Amen. Amen. But they say, 20 years, 40 years I've been going to Mais church. il dit 20 ans, 40 ans, j'ai appris à aller à l'église. What does Paul say? Et qu'est-ce que Paul dit? The word that they heard, La parole qu'ils ont écoutée, they did not mix it with faith. ils n'ont pas mélangé cela avec la So foi. it didn't profit them. Et cela n'a pas profité. Amen. That's why you see two people going to church. Et c'est pour cela que tu vas avoir deux personnes qui vont aller à This l'église. one is profiting to the word of God. Et l'autre, il profite de la parole de Dieu. But this other doesn't profit from the word of God. Mais l'autre ne profite pas de la parole. Amen. Why? Because lack of mixing it with faith. Parce qu'il a manque de mélanger la parole avec la foi. But brother and sister, for us, let us mix the word of God, mix instructions that we hear with faith. Mais mon frère, ma soeur, laissons mélanger la parole, les instructions que nous écoutons avec la foi. Then it shall be profitable to you and Et me. ça sera profitable pour toi. Amen. Amen. Then put action to it. Et mettons en action. Glory to Jesus. In James chapter 1 verse 22. James Jacques chapitre 1er, chapter 1 verse 22. verset 22. Amen. Mettez en pratique la parole Mettez en pratique la parole. et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Ne vous bornez pas seulement à écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Amen. Amen. Mettez en pratique la parole. Amen. 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 Mix the word and put it in practice. Mélange la parole et mets ça en pratique. Glory to Jesus. Amen. Then it shall be profitable to Et you. ça sera profitable pour toi. Hallelujah. Amen. That brother, Jesus Ce said, frère, stretch out your hand. Jésus a dit, tends ta main. He didn't stop there. He stretched out his Il ne hand. s'est pas arrêté là, il a tendu sa His main. hand was not working. Sa main ne marchait pas. But Mais by the word of the Lord, par la parole du Seigneur, he said, stretch out your hand. il a dit, étends ta main. He didn't say, Lord, you know I'm disabled. Et il n'a pas dit, le Seigneur, tu sais, j'ai l'handicap. I can't stretch out my hand. Je You ne know peux pas I'm tendre ma disabled. main. Je suis handicap. But he didn't do that. Mais il n'a pas fait cela. He heard the word. Il a écouté la parole. He said, now I need to put practice Il to a dit, it. maintenant je dois se mettre en pratique. What was that? That was faith with action. Qu'est-ce qui était? C'était la foi en action. As he started pushing his hand out, Il a commencé à bouger sa main. it started working. Et ça a commencé It started à marcher. working. Ça a It commencé started à marcher. working and his hand was out. Et sa main était dehors. Glory to Jesus Alors à Christ. Jésus-Christ. Mix the word of God with faith, but also put the action to it. Mélange la parole de Dieu avec la foi et aussi de mettre aussi en pratique. Amen. Remember, Rappelle-toi, Moses, Moïse, the Lord told them to come out of Egypt. Dieu leur a dit de quitter l'Égypte. Amen. Amen. He said, Il a dit, go, allez, Go. allez-y. tell Pharaoh Allez dire à Pharaon that we are going to worship our God que nous allons aller adorer notre Dieu out of this country. en dehors de ces pays. Amen. Amen. Moses didn't say, hey, God, you don't know whom you are talking to, who you are talking Moïse n'a about. pas dit à Dieu, Me, tu sais pas Moses. qu'est-ce que à qui tu parles. I must go to Pharaoh Moi, Moïse, que je pars chez Pharaon and tell him that we need to come out of this country. et que moi je lui dise que nous voulons sortir I de will ce pays. be a dead man. Je serai un homme fou, Il un homme dit- mort. Il Ah. n'a pas dit cela. He went. Il est Why? parti. Because the Lord said, Pourquoi le Seigneur a dit? knock, knock. Knock, knock. Il est allé. Who's that? Oh, it's Moses. Qui est-ce?
C'est What's wrong? Moïse. I want to see Pharaoh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux voir Amen. Pharaon. Amen. And remember, by that time, Moses was a fugitive. Et rappelle-toi, à ce temps-là, Moïse était un fugitif. Because he Il did était kill en someone in fuite. Egypt. Parce qu'il avait tué quelqu'un en Égypte. Now God tells him to go back and tell him that I want me and my people to go out of this place. Et rappelle-toi que Dieu lui dit de rentrer en Égypte et And dire que moi, mon peuple, nous voulons Moses quitter did le run pays. away from Egypt. Moses, he did run away from Egypt. Il n'était pas En Egypt. il n'était pas en Égypte. He did run away. Il a couru. He was in Midian. He was in Midian. Il était A Midian. en Médian. Amen. So God Dieu, visited Moses in Egypt, in Midian. Dieu a visité Moïse en Madian. Then he sent him back. Et il lui a dit de rentrer. Go tell Pharaoh Va dire à Pharaon that my people need to come out of que mon Egypt. peuple doit sortir de l'Égypte. Which type of people were there? Qui était ce type de peuple? They were slaves Ils étaient des esclaves. working Ils étaient en train de travailler in Egypt. en Égypte. Only slaves that were working in Egypt. Et seulement les esclaves qui étaient So appelés if à they travailler en didn't Égypte. work, nothing was going to work in Egypt. Et s'ils ne travaillaient pas, rien ne pouvait se passer en Every Égypte. city man must go to the king and tell him, I want my people out. Et cet homme devait aller chez le roi et lui dire que mon peuple doit sortir. Amen. Amen. Our Father. Moses stood Moïse s'est levé and went. et il est allé. Pharaoh, Pharaon, I came. je viens. He was not afraid to be arrested. Il n'avait pas peur d'être arrêté. Amen. Amen. Because he was following instructions from God. Parce qu'il suivait les instructions de Dieu. Amen. And today, what are instructions for us? The Bible. Et notre instruction aujourd'hui, c'est la Bible. Do put in practice what it tells you. Mets-toi en pratique ce que la Bible te dit. Then it shall be profitable to you. Et cela va être Amen. pour toi. Don't just stand there and say, I believe. Non seulement I'm a Christian. tu vas dire seulement que je suis un croyant, je crois. je suis chrétien. Amen. Amen. Will it profit you just to be a Christian? Cela va te profiter seulement à être chrétien. No. If Non. you are Christian, Si tu es you chrétien, read, you put it in practice. You must do the word of God. tu dois te mettre en pratique. Then it shall be profitable to Et you ça sera profitable pour by toi mixing it with faith. en mélangeant cela par la foi. But listen, the key also is that do not just stop by having faith. Ne pas t'arrêter seulement à avoir la foi. You need to also put action. Tu dois aussi te mettre en action. What is action? Action means acting. Qu'est-ce que l'action? L'action, c'est agir. Amen. The Lord told him, then he went. Et l'Éternel lui a dit et lui, il est parti. Amen. Amen. And he told Pharaoh, me and my people were going out. Et il a dit à Pharaon que moi et mon peuple devons sortir de l'Égypte. Pharaoh tried to negotiate with him. Et Pharaon a commencé à essayer à négocier avec lui. Amen. Amen. And then Pharaoh, God strike him Et Dieu a commencé à lutter. and his people. Et lui et son peuple. He ended up killing each and every firstborn of Dieu a of commencé Egypt. à tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Then he allowed them to go. Et il les avait permis de sortir. No, as they were going, there was no way they could reach Israel without passing by the sea. Et là où ils allaient, c'était impossible de l'atteindre Israël sans passer par la Glory to mer. Jesus Christ. Amen. Now they are by the sea. Et maintenant ils sont arrivés à la mer. You know what the Bible says. Tu sais ce que la Bible dit? As they were going, Lorsqu'ils partaient, Pharaoh and the army were behind them. et Pharaon et son armée étaient derrière. Amen. Amen. Where were they going? Et ils allaient où? Toward the sea. Ils allaient tout droit vers la mer. They reached now the sea. Ils sont arrivés à la mer. What will them do? Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Amen. Amen. Remember, sometimes in life we arrive in this, some situations arrive to us where you ask yourself, what can I do? Quelquefois dans la vie, tu te retrouves dans une situation, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire? Amen. That is the time that you need to look back at the word. Ça, c'est le temps de retourner à regarder la parole. Amen. That is the time you need to seek for prayer for men of Ça, God. c'est le temps de chercher la prière avec l'homme de Dieu. It's not time of sitting there and starting crying. What can
I do? What will I do? Ce n'est pas le temps de rester là, de s'asseoir et commencer à pleurer et dire qu'est-ce que je You peux faire. can only cry unto the Lord. Et tu peux seulement How do you cry unto the Lord? It's not by saying, hey, my God, no. Et quand tu cries, tu pleures, c'est pas seulement dire à Dieu, je pleure, tu pleures devant. That is not the way you pray. Ça, c'est pas la manière. Children of God does not cry. On va voir d'autres églises qui vont dire à leurs fidèles, allez pleurer. Go to cry. Allez pleurer. Does any place in the Bible God says, you come and cry? Il n'y a pas une place dans la Bible que Dieu dit, viens et No. pleure. Non. We need to plead with God. Nous devons honorer. God says, come and plead with me. Dieu a dit, viens et plaide avec moi. How do you plead with God? By praying. Comment tu plaides avec Dieu, c'est par la prière. Amen. But before you plead with God, you must look at the Bible. What Avant does de it say? plaider avec Dieu, tu dois voir ce que la Bible That's your dit. situation. What is the word of God in rapport, in concordance with that your situation you are in? Et de regarder la parole, quelle est la situation qui concorde avec la parole de Church in Dieu. the Bible, you always find a word of God concerning your situation. Et regarde toujours la parole, tu vas trouver la parole de Dieu qui correspond toujours When you à find ton it, problème. then mix faith to what the Bible says. Et cela, tu vas mettre la foi et c'est que la Bible dit. After mixing it with faith, then put action. Et après avoir mélangé avec la foi, tu Stop vas crying. arrête de pleurer. Learn how to pray. Apprends comment prier. Learn how to mix faith with the word of God. Apprends à mélanger la parole avec la And foi. learn how to put action Et apprends à te mettre en action to the promises of God. à travers les promesses de Dieu. Glory to Jesus. Amen. Moses is there by the sea. Moïse était là à la mer. There is no way. Il n'y avait pas de chemin. Hallelujah. Amen. Then people of God, they started to cry. Et les enfants de Dieu ont commencé à pleurer. Amen. Amen. In their cry, Dans leurs pleurs, God did not solve the problem. Dieu n'a pas résolu le problème. But it took Moses Mais il a pris, il a dit à Moïse to pray to God. de prier à Dieu. What was he saying? Et qu'est-ce qu'il avait dit? Father, Mon Père, we are here by the sea. nous sommes ici à la mer. What should I do here? Qu'est-ce que je peux faire ici? That's Moses talking to God. C'est ce que Moïse parlait à Dieu. You told me to bring them. Tu m'as dit, toi, de les amener. But now Pharaoh is following Et us. maintenant, Pharaon est en train de nous suivre. What must I do here? Mais qu'est-ce que je peux faire ici? Ask God, He will answer. Et demande à Dieu, il va te répondre. Ask the Holy Spirit, He always answers. Demande au Saint-Esprit, il va toujours te répondre. Amen. Amen. Then God said, Et Dieu dit, stretch out your staff. étends maintenant ton bras. No, your staff, your Étends rod. maintenant ton bâton. Amen. Amen. Moses didn't say, Moïse n'a pas dit, God, this is a sea. Now I've got the staff. I've got the rod. J'ai le bâton. I must just stretch this rod. Et j'étends seulement le bâton, ces bâtons. Amen. Amen. Moses didn't doubt. Moïse n'a pas douté. What did he do? He stretched out the rod. Il a tendu son bâton. But if he stood there and just said, Mais si c'était tenu seulement là, en train God, de we want to dire, die, Pharaoh nous has voulons guns. mourir, But Pharaon you're est telling derrière. me to use the rod, Mais toi, tu just the veux rod like dire this. d'utiliser le bâton. No. Seulement comme ça. Moses just took, he obeyed. He Et put the rod. Moïse a seulement obéi. Amen. And as he put the rod, then he just saw the sea dividing. Et lorsqu'il a mis son bâton, il a vu seulement la Glory mer to se diviser en Jesus. deux. Even Moses didn't know that if he stretched the rod, the sea was going to Même divide. Moïse ne savait pas s'il pouvait tendre son bâton. La mer devait se Amen. But diviser. because he obeyed, Mais donc, comme il a obéi, what is the obedience? He put faith in what God said. qu'est-ce que l'obéissance? C'est de mettre la foi à ce que Dieu a dit. After putting faith to what God said, then he put action. Et lorsqu'il a mis la foi dans ce que Dieu a dit, il s'est mis Because en if he action. had that stuff and put it just this way, Et s'il avait mis ce bâton-là à côté, you know the way they work the can. c'est la manière dont on You porte le work it this bâton. way. On porte le If he bâton. said, oh, thank you, God. Et s'il avait dit seulement merci Dieu Thank you for telling me to Merci, put the Dieu. can, to stretch pour the m'avoir road. dit de tendre mon bâton. And stood there. Et si c'était là, Nothing was going to happen. rien ne pouvait se passer. He had to do the action Il devait se mettre en action for something to happen. pour que quelque chose se passe. Amen. Amen. Do the word of God. Et à travers la parole, Practice the word of God.
partir la parole then it de shall Dieu. be profitable Et to ça you. sera profitable pour toi. He stretched it. Il a attendu. Why did he stretch it? Because God spoke. Pourquoi il a attendu? Parce que Dieu avait parlé. Amen. So he heard it, he mixed it with faith. Il a écouté, il a mélangé. No, avec la God foi. has said, Et Dieu a dit. the man of God has said, let me do it. Et puis Dieu a dit, il va le Amen. faire. He did it. Il a fait cela. And then the seed, he just saw the seed divided. Et il a seulement vu la mer se diviser. Hallelujah. Amen. He didn't know it before that time. Then, as the sea divided, they got through the waters. Et comme la mer s'est divisée, ils sont passés à travers. They crossed. Ils ont traversé. Amen. Amen. And remember, Et rappelle-toi, that became a salvation for the children of God. ça c'était le salut pour les enfants de But Dieu. it became the grave for the children of Egypt. Et c'est devenu aussi le They were tombeau pour buried les enfants. there. Ils étaient enterrés là. Amen. Amen. Because they didn't have that instruction. Parce qu'eux, ils n'avaient pas cette instruction. Amen. Amen. My friend, Mon frère, follow the instruction and you'll be saved. tu seras Amen. sauvé. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. On Sunday last time, I gave a lot of examples. Le dimanche passé, j'ai donné plus d'exemples. Amen. Amen. Today, listen, I had a man who finished university. J'ai connu quelqu'un qui a fini les universités. No, he was with us at church. But this man was having a honor degree. Et cet homme avait la licence. Honor degree. Avait une licence. He never worked. He Il a tried everything, he travaillé. couldn't find work. Il a travaillé, il a essayé toutes choses, ça ne marchait pas. Amen. Now, I told him, Papa, let us pray. Je lui ai dit, We Papa, prayed, we nous avons finished. prié, nous avons prié, nous avons fait. Then, I said, as you hear the word of God, Comme tu as écouté la parole, if you are able to mix it with faith, si tu es capable de le mettre avec la foi, then tomorrow, et demain, hear the word of God first, then tomorrow, take your CV, go wherever you want to find écoute job. premièrement la parole et prends Amen. ton CV et va. Glory to chercher le travail. Jesus. Amen. Because as he was telling me, I was asking the Holy Spirit, what could I tell him? Et quand il lui parlait, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce que je pouvais lui dire. Because according to his record, everyone has prayed for him. Et quand j'ai écouté, j'ai entendu que tout le monde He priait pour lui. said, my son, Il dit, mon fils, you know, I just love you. c'est je t'aime seulement. I'm just coming to your church. Et je viens seulement à ton église. But don't mind my problems. Mais ne t'inquiète pas des problèmes. Amen. Amen. I went to every big pastor. Je suis allé chez le grand pasteur. Nothing has happened. Rien ne s'est passé. Amen. Amen. Then I said, Papa, Je dis, papa, you know your problem. tu connais ton problème. I know your problem. Because you are not following instructions. Tu ne suis pas les instructions. Come, listen to the word of God, then put practice. Et viens écouter la parole de Dieu et mets-toi en pratique. Amen. Amen. Put action to it. Mets-toi en action. He came. Il est venu. Amen. So I am preaching J'étais en train de prêcher on faith and action. la foi et l'action. I'm preaching J'étais en train on de faith prêcher and action. It la was in foi the et night. l'action. C'était la nuit. Amen. Amen. Then as I was preaching, Et lorsque j'ai he was prêché, just, Amen. il était en train de se dire Amen. 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 So what I was saying, I told him, Et went lorsque je deep in disais, his heart. est allé. He was saying amen to each and every word I Et said. il disait Amen dans tout le mot que j'ai dit. Amen. Amen. But he told me that he spent all his study, Et he il never a dit worked. que il a dépensé ses He années went dans to les everyone prayed for him. Il n'a He jamais never went, travaillé. never went. I said, this time it is going to work. Et If you je- learn how to hear, mix with faith, and put action, then it shall work. Et si tu apprends à mélanger la parole et la foi, That ça night, va. Et c'est- you know where he did sit? Et c'est ce qu'il a In fait. the back of everyone. Il était derrière tout le monde. But as I was preaching, Mais he lorsqu'il was just, quand Amen, il disait ça, Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. In the morning, Le matin, he took his CV. il a pris son He said, CV. maybe this child is right. Il a dit que cet enfant peut-être il a raison. Let me just do what he said. Et je vais seulement faire ce qu'il a dit. Because he said, come and follow the preaching, then go where you want to have Il job. m'avait dit seulement de venir et écouter la parole, That day aller he chercher stood. le travail. Et il s'est levé.
he took his CV. Il a pris son CV. Dusted the CV. Et les CV avec des poussières. The one he was using years back. Et il les utilisait les années passées. Il a pris le CV. He went. Il est parti. To, it's like City Power here. Les The Escom. comme c'était dans l'Esther, il est allé. As he arrives, Lorsqu'il est arrivé, the CEO also is following. Him is going to the office, and the CEO is also coming to the office. si les directeurs aussi venaient là derrière. He didn't know that the person at my back is the CEO. Et il ne savait pas que celui qui était derrière moi, c'était le He arrives directeur. at the reception. Il a demandé au réceptionniste. No, he arrived. Il est arrivé, There was no one. il n'y avait personne. Then he stood. Et il s'est. Then the CEO, before going up, he said, Et avant que le directeur monte là-haut, "How are you? il a demandé comment tu vas. Are you looking for someone?" Tu cherches quelqu'un ici. I see the receptionist is not there. J'ai vu que le réceptionniste Il said n'est pas là. no. Il a dit non. I Je came for suis work, venu pour travailler. and I came to drop my Je CV. viens pour déposer mon He CV. said, "Oh, you came with your CV. Il dit, ah, tu viens avec ton CV. Okay, give me." Donne-moi. He said, "Oh, are you working here?" Il dit, toi tu He travailles said, ici. "Yes, I'm working here. Et j'ai dit, moi je travaille Give me ici. your CV." Donne-moi He ton gave him the CV. Il CV. lui a donné son CV. Straight away he checked. Et directement il a regardé. Oh. Where have you worked? Et il lui a dit, He said, où "Nowhere. est-ce que tu travailles? It's just today I said, let me go and drop my CV." Et je me suis dit, c'est moi, je viens et déposer mon CV. He said, "Come with me." Il a dit, viens avec moi. Amen. They went together. He didn't know. He didn't tell him, "I Il am n'a the CEO." il lui a pas dit que je suis le directeur. Come with me to my office. Then he followed me. Moi dans mon bureau. Et il était là. He arrives, he opens. Ils sont He arrivés. didn't know whom he was talking to. Vers le bureau. Then he said, Il a dit, "From today, à partir you are d'aujourd'hui, employed in this company." tu es engagé ici dans cette compagnie. He said, "Huh?" He said, "You, from today, you're À partir starting working here." d'aujourd'hui, tu commences à travailler. Why you never brought your CV here? Comment tu n'as jamais apporté ton CV ici? Amen. Amen. From that day, he started working. Et à partir de ce jour, Glory to Jesus Christ. Gloire à He Jésus. started working from that day. Il a commencé à travailler de ce jour. Why? Pourquoi? He heard the word that I said. Il a écouté la parole que je He disais. mixed it with faith, Il a mélangé avec la foi. but he didn't stop there. Il ne s'est pas arrêté He là, took the action. mais il s'est mis en action. Okay, now let's see. Maintenant, If he voyons just took voir. the CV, if he just heard what I said, he said, "Amen, amen. Oh, now I've got faith. Now I'm going to have job." Was he going to get job? Si seulement il avait Non. fini par écouter ce que je disais, mais He took his CV. il a pris son CV. He did the action. Il s'est mis en action Because I said, parce que j'avais dit, go where you want to find the job. va là où tu veux trouver And du he travail. went. Et il est The parti. same day he was employed. Et le même jour, il I think he's still est employed as engagé. Glory to Jesus Christ. Amen. Meet the word of God with faith. Mélange la parole de Dieu But avec don't la stop foi. there, sister. Et te Don't stop there, my ne brother. te limite pas seulement là. Put the action. Mets-toi en action. Then it shall work for Et you. cela va marcher. Glory to Jesus Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. One sister. Amen. Une de sœurs She had a problem. avait un problème. She was a big sister. She was beautiful. And C'était let me une grande tell you. sœur, elle était I très was belle. pastor in the church, but I knew that sister was beautiful. Et j'étais dans l'église, mais je savais que Ah. cette femme était But cette sœur était no belle. one speaks to that sister. Et personne n'est parlé à cette sœur. About marriage, I'm talking. They could talk with everyone, but not about marriage. Et tout le monde parlait à lui, mais pas à propos du mariage. Amen. Amen. She was always crying. You see, when the person is praying, she's crying, she's Lorsque crying. quand tu le vois prier, il était en train de pleurer. One day I came, sister, Et je suis why venu, you, je dis, all the time when you pray, you just cry? comment tout le temps je te vois pleurer? I said, you are not praying. You must pray. Don't cry. Je me dis, je te vois, tu ne pries pas, mais tu pleures. Ne pleure Pastor, you pas. don't know. Ah, pasteur, tu ne sais You pas. don't know what I'm going through. Tu ne sais pas ce que je traverse. I said, no. She wanted to cry. I said, no, don't Il a, cry. il a voulu commencer à pleurer. Je lui ai dit, non, ne pleure pas. Let's talk. Don't cry. Parlons, mais ne pleure pas.
You don't know what I'm going through. Parce que tu ne sais pas ce que je traverse. You say my age. Tu vois mon âge. You say my age. Tu connais mon âge. No one has ever asked me to marry. Personne ne me demande le mariage. Amen. Amen. I think sister was above 40 something. Parce qu'elle avait une âge de 40. Amen. Very tall sister. Elle était très élancée, Beautiful. très belle. Amen. Amen. But Mais no one has ever spoke to her about marriage. personne ne lui parlait à propos du mariage. I said, sister, you Seul, will get married. tu vas te marier. Amen. I started laughing. Elle a commencé à rigoler. Pastor, I'm telling you seriously, you are laughing. I said, no, sister, you should get married. Tu commences à me... Because you never ask God. Parce que tu n'as jamais demandé. Your problem is you are crying. Tu es en train de pleurer. Jesus said, ask in my name and I'll do it. Et Jésus-Christ a dit, demandez à mon nom, je But vais you pleurer. are crying. You are Toi, crying tu in the pleures. name of who? Tu pleures au nom de qui? He said, huh? I said, you are always crying. I never see you praying. Tu pleures seulement, je t'ai jamais vu. Jesus said, Jésus-Christ a dit, ask in my name. demande à mon nom, I'll do it. je vais le faire. She's like, Pastor, what are you talking about? Parce que qu'est-ce que, à quoi tu parles? Church. And each and every time I checked you, you just cry. Et à chaque fois que tu viens à l'église, à chaque fois que je te regarde, tu fais You que never pleurer. ask. Tu n'as jamais demandé. That's what is your problem. Ça, c'est ton problème. Come, Viens, when we pray, quand on va prier, ask, demande. then you shall get married. Et I don't see anything wrong with you. je ne vois My sister, rien you à get propos married. de toi. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Now we were in the church and we were visited by Kabondi Wallace. J'étais en visite à Amen. Cameroun. I'll check the date when it Je was. veux voir la date. Amen. That day we prayed. Et ce temps, nous avons prié. I wanted to see Jesus. Et je voulais aussi voir Jésus. I was young. J'étais très jeune. I was just praying, asking Jesus, I want to see your Et face. j'étais en train de prier. De demander want à to see Jésus, you. je veux voir ton visage. That day Ce jour-là, in the church, à l'église, I'm to the front j'étais devant. because we had partners. Parce que nous avons des partenaires. Then pastors were sitting to the front of partners. Et le pasteur s'assoit devant les Those who were partenaires. helping the church with their finances. Et les gens qui aident So l'église in our avec organization, pastors were l'argent, sitting to the front of them, nous étions assis devant, facing the choir. nous étions en face. Amen. Ouais. That day I'm sitting to the front. Et ce jour-là, You see my prayer? I want to see Jesus. tu vois ma prière, c'était de voir Jésus. Amen. Amen. Then I'm facing up. Et j'étais en train de regarder en haut. As I'm checking during the day, during the service, C'était pendant on Sunday, I'm pendant le checking the culte. day Je vais because voir I've got la the date. picture of that day. J'ai la prédication de ce jour. Amen. I'm checking. J'étais en train de regarder. They were still preaching. Et le prédicateur était en train de prêcher. Amen. Amen. You see my prayer? I Je want vois ma to see prière, Jesus. je veux voir Jésus. Then I saw him. Et je lui ai vu. Amen. Amen. I saw Jesus standing like this, J'ai vu Jésus-Christ hands up debout comme ça, like this. les mains comme ça. As I was looking up, Et then quand j'ai regardé en haut, I saw the blood coming out of et the j'ai hands of vu Jesus. son sang Amen. couler de ses I mains. saw blood. Et j'ai vu I saw le it. sang. Et j'ai If I lie, I'm on the pulpit. Et si Let je God pense, strike je me suis if sur la I'm lying. chair. I saw Jesus. J'ai vu His Jésus-Christ. blood were coming down. Et son sang descendait Amen. par terre. Amen. Now in the night Et la nuit, of Wednesday, it was a Wednesday. c'était un mercredi. Wednesday night we are praying. Mercredi, la nuit, j'étais en train de He prier. was to preach. Il devait aussi That night he prêcher. said, Et la nuit, cette nuit-là, Pastor Dennis, il me dit, Pasteur Denis, I'm not feeling well. You can je ne preach. sens pas bien, toi tu dois prêcher. Amen. Amen. I didn't know that I was to preach, but I just Je ne okay, savais let pas me que je preach. devais prêcher, mais je Okay, dis, I will preach. je vais prêcher. Amen. We started praying, praying, On a praying, commencé praying. à prier, à prier, à prier. Then I start preaching. Donc, j'ai commencé à prêcher. I was preaching Quand j'ai on prêché, the power of the Holy Spirit. le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. I said the Holy Spirit J'ai dit que le Saint-Esprit, is like a president. c'est comme le président. If you have the Holy Spirit inside you, Si tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, and if you ask anything, si tu demandes qui que ce soit, Jesus said He will give it to you. Jésus-Christ te dit qu'il va te le donner. Amen. Because the Holy Spirit is like a president
Parce que le Saint-Esprit est comme le président. You know the president here, if he is in Le the car, président ici, s'il est dans la voiture. just imagine if the president comes in a small car, Si le président vient dans un the dirty car, petit the score car, dans les but inside that car, the president is inside le it. président est là. Amen. Amen. And the metro are on front of him, Et- those other one at the back. Et les roulages. He doesn't have a good car. Et si tu n'as pas une bonne voiture, You know what, my sister? tu sais quoi Everyone faire? will be running away. Why? Because the president is in that car. Parce que le président est Even là. if it is a score. Même si c'est une voiture. Amen. Glory to Jesus. Amen. I'm preaching to show people the power of the Holy Spirit. Then I say, if you have it, ask wherever you Et want. si tu as As I was tu dois preaching, demander, demande ce que tu veux. I just heard the sister. She shouted. Et j'ai entendu la sœur crier. She started rolling. Elle a commencé à rouler par terre. Amen. Glory to Jesus. Amen. She started rolling. Elle a commencé à rouler par terre. Hallelujah. That same sister. Même I sœur, even forgot that I spoke to her. j'avais oublié que But j'avais as she came, j'avais parlé. my words were just going in her head. If you hear, you must ask. If you ask, then Jesus will do it. If you hear, you must ask. And as you ask, everything I was talking there, she was just hearing the voice I was saying. Et Then she elle started écoutait asking. ce que je lui étais en The train Holy de Spirit dire. ask, and it shall be given unto you. Amen. But if you ask in faith. If you ask, put action. Quand tu te demandes, demande avec la foi. Amen. Amen. Then she said, oh, Et elle a dit, she had a friend. elle avait, So they were friends before he said he was a fiancé. Amen. elle a dit qu'il lui avait dit que That fiancé went overseas. et cette fiancée est allée dans un He autre went overseas. elle est allée dans un autre pays They lose contact. et ils ont perdu leur contact. But someone came with that contact, Et quelqu'un a mis the number for that friend of her, and gave it to her. et a donné à cette She said, sœur. this one, he spent almost 8 years, he never called me. Il a passé, Why should I call him? il m'a jamais appelé. Moi, je But that day, as she went, because I said, faith and action. She said, maybe I need to try this. s'est dit, peut-être je peux essayer. She took the number. Elle a pris le numéro. She calls. Elle a I don't want to say the name. Elle a appelé, je vais pas Amen. dire le nom ici. She calls. Elle a appelé, His friends. elle a appelé en France. The guy said, hello? Elle a dit allô? He said, so and so, how are you? Elle a dit, You know whom you are talking to? tu sais, à qui You're tu talking parles? to so and so. He said, ah, my God, you're still alive. Where have you been? Tu es où? Amen. Amen. I've been looking for your number everywhere. I've been J'étais praying. en train de chercher ton numéro partout et I've been praying to God. j'ai prié à You Dieu. know, until today I never get married. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore marié. I was just searching that one day God will allow me to get your Je number. me disais qu'un jour, Dieu I va me have permettre called d'avoir all our ton numéro. friends. No one knows your number. J'ai appelé tous mes amis, mais personne n'avait ton numéro. Please tell me, are you married? Et dis-moi, est-ce que tu es She déjà said, marié? oh, Elle a dit, what are you asking? I'm not married. comment tu me demandes? Je ne suis pas marié. Serious? C'est vrai. Call me. Appelle-moi. No, give me your number. I'll call Donne-moi you ton tomorrow. numéro. Je vais t'appeler demain. I'll call you tomorrow. Je vais t'appeler After work, I'll call you. Après mon travail, je vais t'appeler. You know what? Et That's c'est the quoi? start of marriage. Et c'est ta femme. Amen. Glory to Jesus. Amen. She started praying, Elle a commencé à prier, mixing it with faith. mélangeant avec You la know, foi. she took instruction, Il a pris mixed les it with faith, instructions, il a and did mélangé it. avec, et il a fait cela. Then she asked God Et il a to demandé help à her. Dieu de Amen. And it worked for her. Et ça marchait pour lui. The same week, the guy said, can I speak to Papa? Semaine, She gave le monsieur a the dit, phone si tu veux to parler the à father. papa, il a pris le téléphone et He le didn't even tell the lady that he wanted to ask her about. Elle n'a pas dit à cette fille que je vais la He said, marier. you want to speak to my father? He said, yes, can I speak to your father, please? Papa or Mama, I'll speak to anyone. Je vais parler à Then he took the phone as they were speaking, he gave to Papa. Et il a pris Hello, le téléphone à donner à sa Papa. Papa, you know, I've been friend of your daughter, but I came here overseas for many years, and I have forgotten about it. I just want us to get married. Papa, what?
what will I give? He said, what will you give? Who are you? He said, no, we are friends that just want to marry her. I've been waiting for her for a long time. Nous sommes des amis qui veulent seulement la marier. Then the negotiation of Lobola started. Et la négociation pour la dot a commencé. In less than 2 weeks, everything was set. Et après une semaine, il avait envoyé toutes choses. In less than 2 weeks, everything went there. Dans 2 semaines, il avait envoyé toutes choses. But before a month, the sister was overseas. Amen. Amen. Glory to Jesus. Because the guy had all his papers, so he went there. But he was just waiting for the fiancé Il attendait seulement une to find their number. et trouver son numéro. Amen. Amen. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Now, Maintenant, one day, un jour, God told Joshua, Dieu a dit à Jésus, he said, il a dit, go to Jericho. va à Jéricho. Amen. And take it. Then he said, how? Et il a dit comment? God said, Dieu a dit, just turn around. comment? Turn around. On the 7th day, Tourne tout autour de Jéricho. shout! Et après 7e jour, Glory to Jesus. priez. Amen. Joshua could say, Dieu a dit, mais Dieu, those people can come out with guns and finish us. mais ces gens vont sortir et vont nous tuer. Amen. Amen. But he obeyed. Mais il a obéi. He mixed that word with faith. Il a mélangé cette parole avec la foi. Hallelujah. He didn't stop there. Because if he did just here, mix it with faith and said, okay, God said S'il you avait must go seulement around. écouté et s'arrêté, rien ne What pouvait is standing around that Jericho tourner will tout do? autour de Jéricho. And said, okay, no, let us just pray. Et il a dit, Where Jericho was going to fall. est-ce que No, Jéricho devait, they were not going to fall. on ne devait pas tomber. Amen. Amen. But he said he mixed it with faith. Mais il a dit, il a mélangé avec la foi. Amen. God has spoken. Et Dieu a parlé. Let us go. He's telling Ah the non, people. il a dit à ça. Let us go Ah non, and turn around Jericho. et tourner. On the 7th day, we shall just shout, Et le 7e jour, nous allons seulement crier. and the walls will fall apart. Et les murs devront tomber. People said, Et les gens Joshua, lui ont dit, Josué, are you right? tu es juste We just turn around seulement tourner. We turn around. Tourner on the 7th day. Et le 7e We jour, turn 7th time, and we shout, and the walls will ils vont fall. crier et le mur vont tomber. Ah, The walls normally you use chisel, you take le them mur, brick by brick, you il put faut them les up. casser, il faut casser avec le guérin. Joshua said, let us go Et Josué and a turn dit, around, allons, and the walls will et fall. tourner et les murs vont tomber. Amen. Amen. You see, he mixed it with faith. Il a mélangé avec la foi. Then he decided to Il a put the décidé action. de se mettre en action. They went. Ils sont The first day, they went around. Ils ont tourné They turned autour. Jericho. Ils ont tourné Jéricho. Then he said, let us go back. Et ils ont retourné. You see, it's like Christmas. Yes. People rest. La folie. Joshua right. The second day, Le they went deuxième jour, around. ils sont allés. They Ils ont turned tourné. around Jericho. Ils ont tourné tout autour de Jéricho. Amen. Amen. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Now, let us stand and do it together. Amen. Amen. On the 7th day, we shall shout, Jesus! Et le And septième everything jour- that was holding us back, Jesus will free us from it. Amen. Glory to Jesus. Let us stand. Nous allons nous mettre debout. Amen. 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 Now we are on the first day. The Jericho's walls of your life shall fall today in the name of Jesus Et le Christ. Jéricho de ta vie va tomber au nom If de Jésus. anything that does not work in your life shall start working from S'il y a today. quelque chose qui ne marchait pas dans ta vie, va commencer à Only marcher use aujourd'hui. faith and it shall work for you. Et seulement parler et ça va commencer à marcher pour toi. But not only faith, use also action. Et seulement, pas seulement. Amen. Utiliser la foi, mais Glory to Jesus Christ. Amen. Jericho of your life must fall today. le Jéricho de ta vie va Amen. tomber aujourd'hui. Now check in your life. What is the Jericho Regarde ta that is standing on front of you like a mountain? Qu'est-ce que ce Jéricho qui est debout devant What toi? is that Jericho that never fall? Quel est ce Jéricho qui n'a jamais été tombé? Glory to Jesus. Gloire à Jésus. As we do it Et for the comme first nous le day, faisons, comme le premier jour, we shall shout Jesus. nous allons crier Jésus-Christ. Amen. Amen.
the seventh time we shall shout louder. La première fois, nous allons crier très fort. No, the first time we shout Jesus. La première fois, nous allons crier Jésus-Christ. The second time Jesus. Et les amants, nous allons crier aussi The seventh time we shall shout Jesus. Then we will start praying. Amen. La septième fois, nous allons crier très fort Jésus. Just follow the instruction, mix it with faith, and then we will do the action. And then, as you go, check yourself. Et comme tu vas aller, regarde toi-même. Amen. Glory to Jesus Christ. Did we hear the instruction? Tu as écouté les instructions. Now mix this instruction with faith. Mélange ces instructions avec la foi. And then we shall put the action. Et mets-toi en action. Then you will inspect your life. Et tu vas voir. Amen. Amen. Papa Joel, this word is for you. Amen. Amen. You know the Jericho that you have. That problem, I don't want you to tell me. Amen. You know, Jesus Christ was not asking, what is your problem? Amen. I'm not also asking, what is your problem? Jesus knows your problem. Papa put God to test today. Amen. As we finish shouting Jesus, then tell Jesus your problem. He said he will do it. Amen. He knows your problem. He will solve it today. Not tomorrow. Today. Amen. Amen. This is a miracle exchange. I've seen a lot of miracles. J'ai vu beaucoup de miracles. Amen. Amen. I've got a lot of testimonies I can share from morning until night. Beaucoup de témoignages. Je peux Amen. les dire le matin jusqu'au soir. Glory to Jesus. Gloire à Jésus-Christ. Now, Maintenant, do the same. fais la même chose. Amen. And Jericho walls of your life shall fall today. Et la mur de Jéricho de ta vie va Glory to tomber. Jesus. Amen. Amen. Now we are on the first day. Le premier jour. Remember, Joshua didn't doubt. Rappelle-toi, Josué n'a pas douté. If he was able to tell also other people, Il avait aussi capable de dire aussi à l'autre personne. that means that he did put faith on it. Ça veut dire qu'il avait mis la foi. He told them Il leur a dit, that let us go and turn on the first day. allons et tourner la Then we will turn around the second day. Et nous allons tourner aussi le Then we will turn around the seventh Et nous day. allons tourner le troisième jour. Then on the seventh day we turn around 7 times and we shall shout. Et le septième jour, nous allons tourner et nous allons... And the walls of Jericho shall fall apart. Et le mur de Jéricho va tomber. Hallelujah. He didn't mix it with faith. Il a mélangé cela avec la But foi. he didn't stop there. Il ne s'est pas arrêté He là. told them. Il leur a dit, But they didn't stop there. ils ne se sont pas They arrêtés didn't là. put it in practice. Ils ont mis en They pratique. put their action. Ils se sont As you put that action today, Jesus shall see you through. Amen. Et comme tu te mets en action selon ces instructions, Dieu va te voir là. Glory to Jesus Christ. Amen. Put Jesus to test today. Amen. And remember, I didn't plan for this. Hallelujah. It's just instruction from the Holy Spirit. Les instructions de And as the Holy Spirit gives instruction, you need to follow straight away. Amen. Tu dois les suivre. Now, we are on the first day. Nous sommes le premier jour. Joshua, Josué, with the children of God, avec les enfants de they Dieu, goes around. ils sont allés tout et tout. They are turning around Jericho. Ils étaient en train de tourner. As they turn Jericho, they finish. They are about to go back. Amen. Let us shout Jesus. Jesus! Jesus! Amen. They went back. Et ils sont allés. Ils sont retournés. The second day, Le deuxième jour. they are again going around. Ils sont encore venus. They goes around. As they finish, before they go back, they shout, Jesus! Jesus! The third day, Le troisième jour, there they comes. They didn't get tired. ils sont venus. So do not get tired. Ils sont pas fatigués. These are spiritual things. Ça, ce sont des choses This spirituelles. is not physical Ce ne things. sont pas des choses physiques. Amen. Amen. Which day are we on? Son. The third day. Amen. We are going. We're going around Jericho. We're going around Jericho. And as we finish, we shout Jesus. Jesus! Jesus! Amen. Amen. The fourth day, Le quatrième jour, they didn't get tired. ils sont pas fatigués. The walls were still there.
Le mur était toujours là. They didn't fall. Ils But n'ont pas tombé. they didn't get tired. Ils ne se sont pas fatigués. They kept turning around. Ils ont gardé. Let us go on the 4th day. Et ils ont tourné le 4e jour. 4th day. 4e jour, ils tournent. You finish. Ils ont fini. Let us shout Jesus. Jesus! Hallelujah. The 5th day. Le 5e jour. The walls did not fall. N'était pas tombé. The walls were still intact. Le mur était intact. Amen. Amen. They started Ils ont commencé encore. on the 5th day Le 5e jour. turning around. Et tourner. Around Jericho. Et tourner. We're going around Jericho. If we finish, we shout Jesus! Jesus. Amen. Amen. Glory to Jesus Christ. Gloire à Jésus. I'm feeling the atmosphere changing. I'm feeling the atmosphere of this place changing. I'm feeling that Jesus is taking over. Amen. I'm feeling that the Holy Spirit is taking over. L'Esprit de Dieu prend le dessus. Hallelujah. Amen. We are on the 6th day. Nous avons le 6e jour. They didn't get tired. Ils ne se sont pas And the fatigués. walls were still there. Et le mur était toujours là. Hallelujah. Amen. Now, my brother, my sister, Mon frère, ma soeur, you have done a lot of things. tu as fait You have des prayed. choses. You Tu have as prié. fasted. That Tu as problem is jeûné. just still Le there. problème est toujours là. Do not get tired. Ne te fatigue pas. Amen. These are spiritual things. Ça, ce sont des choses spirituelles. Jesus said Jésus-Christ a dit, some other spirit goes only by prayer and fasting. il y a d'autres Amen. qui vont seulement. Which means other spirit goes only by shouting in the name of Et Jesus. d'autres esprits quittent seulement en écoutant le nom de Jésus. Amen. Amen. Now, Jesus has given us this instruction. We are on the 6th day. The walls are still there. That problem is still there. But let us go around it in faith. Let's mix our faith. We're turning around Jericho. We're going around Jericho. We're going around Jericho. As we finish, we shout, Jesus! Hallelujah. Amen. We are on the 7th day. Nous sommes le The 7th jour. day is a day of miracle. It's a day of signs and wonders. Hallelujah. He said he accompanies he accompanies his word with signs and Il a wonders. dit qu'il accompagne Now sa what we are parole talking avec des about signes. now, it's not my word, Ce n'est pas ma parole, it is the word of c'est la God. parole de Dieu. Joshua is in the Bible. The words of Jericho are in the Et Bible. les enfants d'Israël étaient dans la Bible. And turning around was instruction from God. Et tourner tout autour, c'était l'instruction de Dieu. Hallelujah. Amen. We are on the 7th day. Nous sommes le 7e jour. As we finish, we shall shout harder Et si nous allons finir, nous the allons name of prier Jesus Christ. fortement le nom de Then Jésus. all of us will start praying. Et tout le monde va commencer à Then as prier. we go, Et comme nous allons partir, be attentive to sois the attentif voice of the Holy Spirit. de la voix du Saint-Esprit. Something is going to happen in your life, Qu'est-ce qui va se passer and dans ta you vie? shall testify Et tu vas that Jericho that have been dominating your life, you will see it no more. Les Jéricho qui dominent ta vie. That tu vas difficulties le that you voir. have been having in your life, you will see it no more. Et les choses que tu vois dans ta I vie. said that problem that you have been having, you will see it no Le more. problème que tu as dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. In the name of Jesus Au nom Christ, de Jésus-Christ, we invoking Jesus. nous invoquons Jésus. You know what Jesus did? Tu sais ce que Jésus-Christ a fait? He paid for your sin. Il a payé pour tes péchés. He paid it on the cross. Il a payé sur la croix. He paid with his own blood. Il a payé avec son propre sang. So do not check at your sin. Ne regarde plus tes péchés. Amen. Amen. Your sins are forgiven. Tes péchés Amen. sont pardonnés. Do not condemn yourself. Ne te condamne pas toi-même. Take the spirit and consciousness of sin, take it away right now. Et prends la conscience Before de tes we péchés shout et for the seventh time. enlève cela en toi. You have made mistakes. Tu fais des erreurs. You have made mistakes. Tu avais fait des erreurs. But remember, Jesus paid for our Mais sins. rappelle-toi que Dieu a By dying on the Jésus-Christ a cross. payé pour nous sur la Amen. croix. And also remember that by his stripes, Et rappelle-toi que par cette meurtrissure, amen, we have been healed. nous étions guéris. If you are sick, Si tu es malade, what you could not see, you could not do, c'est que tu ne peux pas faire. do it. Fais-le. And you see what Jesus will do. Et tu verras ce que Jésus Amen. va faire. Glory to Jesus. Amen. You know what he says in Galatians? C'est ce qui est dit en Galatie. It says- Il a dit, The one who did not commit sin, et c'est lui qui n'a pas commis de péché. the one who did not have curse on him, C'est lui qui n'a pas avec malédiction sur lui. Jesus Christ, Jésus-Christ, he has become a curse for us. il est devenu malédiction pour nous.
that the blessing of Abraham may come on the Gentiles. Pour que la bénédiction d'Abraham devienne la nôtre. Amen. If your problem is money, Si ton problème est l'argent, if your problem is sickness, Si ton problème est la maladie, and we have seen how Jesus has resolved it. et nous avons vu comment Jésus-Christ a résolu ça. Glory to Jesus Christ. Gloire à Jésus. Now we want to take for the seventh time. Maintenant, nous voulons tourner pour le 7e fois. Be concentrated now. Sois concentré maintenant. Look unto the Holy Spirit. Regarde sur le Saint-Esprit. Look unto the power of the Holy Spirit. Regarde sur le pouvoir du Do not Saint-Esprit. look at me, because I am a man Je suis un homme. and I'm also relying on the Holy Spirit. Je dépends aussi du Saint-Esprit. And I also need the help of Jesus. Je veux aussi l'aide de He will Jésus-Christ. do it for us. Il va le faire. As we finish shouting louder, then we start praying. Très fort, nous allons commencer à prier. Pray unto Jesus. Ask Him Prie à Jésus, demande à Jésus about that problem that you have. à propos du problème que And tu He as. shall solve it. Et il va le résoudre. Because He said, whatever you ask in my name, I'll do it. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. No, God does not lie. Et Dieu ne ment jamais. The Bible says in Numbers chapter 23 verse 19 that God is not a man that he should lie. Et comme la Bible dit dans Nombre, je te réponds que Dieu n'est pas Not a son of man that he should repent. non pas un fils de l'homme pour se Whatever he repentir. says always comes to pass. Et tout ce qu'il dit, ça finit par se And God does not fail. God does not fail. Et Dieu n'échoue jamais. Amen. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. God does not fail. Dieu n'échoue jamais. God does not lie. Dieu ne ment He jamais. didn't lie to us now. Amen. Amen. We're turning around Jericho. We're going around Jericho. That the Jericho of your life shall fall today. That Jericho of my life shall fall today. I shall be delivered today. I shall be delivered today. I shall be delivered today. We have turned around Jericho and we have reached the starting point. Then we shall shout, Jesus! Start praying. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. In the name of Jesus Christ, oh dear Lord God, my Father, I declare deliverance upon my life, deliverance upon your people. In the name of Jesus Christ, dear Lord God, my Father, oh the problem that I have here, oh Lord Jesus Christ, thou shalt see it no more, according to thy word. In the name of Jesus Christ, Father, I want to testify for your goodness and your mercy. In the name of Jesus Christ, oh Lord God of time, oh Lord God of salvation, Father, oh Lord Jesus Christ, your way, oh your Holy Spirit, have your way right now. Do it for my brother, do it for my sister, signs and wonders, that we may testify, the glory of the Lord. God, show us thy glory, show us thy glory, God, show us thy glory, God, show us thy glory. In the name of Jesus Christ, we are to testify thy goodness and thy mercy. In the name of Jesus Christ, Lord, we shall never be the same again. In Jesus' precious name, that sickness that were tormenting me, that were tormenting my brother, that were tormenting my sister, they shall see it no more. In Jesus' precious name, that problem of mine, oh Father Lord, they shall see it no more. Because you who was rich, you have become poor for us, that the blessing of Abraham may come upon us. Almighty God, that we may become rich in you. In Jesus' precious name. My Father, my Lord, we pray this side. We pray for salvation. In the name of Jesus Christ. Save my brother. Save my sister. Save us, Lord. In Jesus' mighty name. We pray, oh Lord, for deliverance. In the name of Jesus Christ. That problem that was romantic. Oh Father Lord, any one of us, they shall see it no more. In Jesus' precious name, this is a day of miracle. This is a day of deliverance. This is a day of signs. This is a day of wonder. In the name of Jesus Christ, you said, Lord, that your word, you make it, oh Father Lord, followed by signs and by wonder.
And now, Lord Jesus Christ, we are praying. We are praying. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Jericho, my life is falling today. Jericho, my brother is falling today. Jericho, my sister is falling today. In the name of Jesus Christ. Oh, dear Jesus Christ. Show us thy glory. Jesus, show us thy glory. Show unto my brother thy glory. Show unto my sister thy glory. Pray, 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 pray. Lord Jesus Christ, come in. Come on the scene. Come on the scene, Jesus. 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 We want to testify. We want to testify thy goodness and thy mercy upon our life today. In Jesus' precious name. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Jesus. Thank you, Lord Jesus. I honor you, Lord. I honor you for the instruction. I glorify your name, dear Lord. And I surrender my life, oh Lord Jesus Christ, unto Almighty God, unto the leadership, oh Lord Jesus Christ, the leadership of the Holy Spirit, the guidance and the leadership of the Holy Spirit. Show us thy glory, Lord Jesus. Show my brother thy glory, Lord Jesus. Show my sister thy glory, Lord Jesus Christ. That problem is taken forever, Lord Jesus Christ. But from today, oh Lord Jesus Christ, we shall see it no more. In the name of Jesus Christ. That problem of money, we shall see it no more. That problem of sickness, we shall see it no more. That problem of sin, we shall see it no more. In the name of Jesus Christ. Oh Lord Jesus Christ, thou knowest. Oh Father Lord, you did not ask what was the problem. Almighty God, before praying, I am doing the same. Because you are our guidance. Because you are the one who gives us direction. Lord Jesus Christ, we are praying. We are praying. We are praying. You said